अशें म्हणटा फाटल्या दिसांनी जे चर्चेन आहलो म्हणटा पळय तूं आनी प्रेमेन शेट स्टेडियमाचेर आतां वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जालें इंडिया जिखले आतां तो तुका आनीक चड उमेद जातली की बाबा स्टेडियम आसचें म्हणून कितें जालां हेजे फुडें पळय स्टेडियमाक कितें आसा तांची जी जागा आसा GCAची जी ही मावळिंगे आसा जी म्हजे बॉर्डरीर पडटा आनी प्रेमेंताचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी आमच्या सरकारान तांकां लीज एरिया दिला धारगळी आतां GCAन कॉल घेवपाचो ते खंय करतले ते पण आमचो सरकाराक क्लियर कट आयडिया आशिल्ली GCAची जी जागा घेतलेली आसा थंय स्टेडियम मावलिंगे करचो एक तर कित्याक आसा जर हे धारगळच्या थंय जर करी जाल्यार तुमकां खबर आसा पेडण्या आज इतलें हें जालां ते थोडे कंजेस्टेड जातले सो त्या खातीर ह्या साठी व्हडलो प्रोजेक्ट ना एक तांकां रस्ते बरे आसात एअरपोर्ट जवळ आसा डिस्टन्स पडटा म्हणटाले ते ना डिस्टन्स तशें व्हडलें ना न्ही बाकी कडेन तुका एक वर ट्रॅव्हलिंग करता हांगा तुका 20 मिनटांनी तूं पावतलो मावलिंगेच्यान मोपा पावपाक 20 मिनटां भितरल्यान रस्तो आसा तुका कळ्ळें ते म्हणटा थिंगा तेणी ऑलरेडी फी बा सगळें भरलेलें आसा पण एक लक्षात दवरपाची GCAची जी ती जागा आसा ती सरकाराची आसा आनी ती लीज दिल्या आनी सरकाराक तेतून एक क्लॉज आसा सरकार एनी टायम ती जागा घेवंक शकता नाल्यार सरकार फाल्यां एक गेम खेळटा आनी सरकाराक दिसलें की ते प्रॉब्लेम जाल्यार बंद करूं शकता सो GCA म्हाका दिसता स्वताच्या जाग्यान केल्लें बरें आसा न्ही तुका सो वाय देन दिली तुमी मागता जावची तुमी कितले फाट उलयल्या GCA तर कोणें डिसिजन घेवपाचें हितून GCA गव्हर्मेंटान कोणें दोगांयनी GCA आनी गव्हर्मेंटान मेळून डिसिजन घेवपाक तुमी गव्हर्मेंट तर कित्याक जायना डिसिजन गव्हर्मेंट खंय अटकला हें सो आमचे CM जो मुख्यमंत्र्यान आसा तेणी क्लियर सांगपाचें की तुमी बाबा हे जागेर घेयात ती जी जागा आसा आमी जी तुमकां दिल्या जी जागा आनी ती जागा सांगता ती जी तांकां जागा दिला ती जागा लेवलीर धाडपा कारण 18 मिटर तिका हे आसा डिफरन्स आसा इज इट दॅट यू आर नॉट एबल टू कन्विन्स युअर CM बाबा हिंगा हाड म्हणून आमकांय जाय न्ही आमी CMाक कन्विन्स करीत आसा कदाचित GCAतले तांचे इंटरनल जी GCA मी आसा भितर तांचे म्हाका जें आयकलां तशें तांच्यान दे मायट बी हॅविंग डिफरन्स ऑफ ओपिनियन सो दॅट इज वीच मायट बी क्रिएटिंग डिले दे मस्ट बी नॉट शुअर आमकां हेंच जाय काय हेंच जाय पण एक सांगता ती जर तांकां प्लेन लेवल करपाकूच तांकां कांयच ना म्हणल्यार 20 ते 30 कोटी जाय तांचेर खूब खर्च आसा प्लस ताका रोड एक्सेस ना ते जागे ही जागा प्लेन आसा रोड आसा तेंची स्वताची आसा हे सगळें GCAन समजूंक जाय हे पॉयंट तुका सगळे प्रोजेक्ट पेंडींग जाता हॉस्पिटलाय जाता एअरपोर्ट येता मागीर लोकांचे बोवाळे आसता थंयसर तुमी कशें पळयता आयच्या दिसा पळय ते टॅक्सीवाल्यांचो बाबा जालो सरकारान करूं जाय न्ही आनी फुडें जर मागीर थोड्या दिसांनी कंजेशन जातलो म्हणून तुमी सरकाराचे भाग तुमचेंय कित्याक सरकार थोडे तुमकांय कित्याक दिना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें दवरना आमी सदांच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयचेय प्रोजेक्ट बरें वेलकम करता पण ते कशें आसा न्ही जरी सरकारान आलो म्हणून सरकारान ते सगळें पॉझिटिव्हली घेवपाक जाय न्ही आतां तुमी सांगला तो स्पोर्ट्साचो हे सगळें पळोवन सरकारान शिफ्ट करपाक जाय स्पोर्ट्स तुमी कॉन्फिडंट आसा सरकार तुमकां हो क्रिकेट स्टेडियम दितले म्हणून वी आर व्हेरी मच म्हणून आमी अजून तरी आमी सोडना न्ही डे वनाच्यान आसा न्ही आमी अजून कशेंच सोडना मेवल्या बगर सोडचे ना मेवल्या बगर सोडचे ना न्ही ओके